Hello, welcome back to my channel, LK Naga. Moi aji kobala mon thaka. Itu ase hole do. Ite naga mano laga mon te ekta bhabi bole na pare laga aro ekta bhabi ne na thaka laga. Moi itu olop itu share kore bole mon hoi kine ahi ase. Moi ki bhabi kine ase. Moi itu aji itu share koribo. Ite mugan itu naga mano laga mati te saatam te. Baba ama khan sod bi nijo laga bacha itu school te pathai 3 years punchi che bole moi laga bacha itu education lobo lage itu oisa beshi philai na let's philai na ekjon nimite itu philai na itu school te pathai ase awani ki nimite ami laga bacha itu school te pathai ase awani ki le paisa imam philai na awani laga bacha education lobole itu pathai ase apuni khabole na thakile bi mula bacha itu education lobo lage amui laga bacha edin na hole edin dangor sap hoine aro eta thun mano thakibo nimide apuni ekdom paisa philagina ekdom apuni laga khau itu morom na kurigine apuni laga bacha paligine thaka mogan itu bi sob dikhi ase sot manubi nijola bacha itu free kuri dibole mon ekta don mano ekta officer mano ekta educated mano kuri dibole mon hoigine sot manubi kam kuri ase naga mano kan itie ebar ite thik pabi sabo lagi ase itie Nagaland sabi kiman educated unemployed thaki kina ase every year magan itu increase hoigina ase every year in Nagaland itu unemployment rate itu uthi na thaka mogan itu dikhi ase ki nimide itu uthi ase kile itu uthi ase ide naga manu kan itu kan ebar study kori sabina apuni judi apuni laga bacha ekta dangor sap ekta thun manu kuri dibole mon hoila apuni ite ki bhabibo lagi ase apuni ite ki laga advocate kuribo lagi ase ebar thik bhabi sabe bishi manu bi bacha ke ekta educated manu ekta thun manu ekta bal bara thakibo para laga manu kuri dibole mon hoikine thake holebi when we look at in political issue when we look at in political terms mogan itu political issue laga side pela satamte bishi manu bi rasta tira para jaigine ase apuni laga bacha to ekdom rong kurigine ekdom damadam posapat pathaigine itu puri bole di ase holebi apuni naga political rights naga political issue itu side pele apuni itu thik te na bira alag jagate bira laga mogan itu bishi dikhi ase itu nimide naga manu laga mati te unemployment rate itu bishi uthi na thaki ase jodi apuni laga bacha hossa para bi morom kore ase hole apuni ki lobo lage ki bhabibo lage apuni hossa para bi morom kore ase hole freedom etu lage independent etu lage independent freedom etu na paile ki naga apuni laga bacha aro apuni laga generation etu bal para thakibo paribo mogan itia to eku freedom nai manu laga under te maka itia kam kore ase ki naga itia Nagaland te educated manu thaka itu kan sob itu government job hobi itu kan sob facility alag alag dun hobole itu government of India dibo paribo ebar thik bhabi sabina mokan to ekta choto state hi ase government of India to mokan ke to na jane nishina ineka hi lifetime thakibo mokan eku freedom na paise hole lifetime ineka ye aro unemployment rate aro bi uthi gine last day hara jabo
aro mo last se makan itu kan mokan laga qualification abuni dub kuri dia laga baba makan paisa phila dia laga itu kan sob waste kuri dia laga itu kan ni hoi jabo itu ba itian naga laga baba ama kan apuni laga bacha hosabi morong kuri ase bole apuni kan itu sovereignty freedom itu laga pichite khara koribo lagi ase freedom na paile kinega apuni laga bacha itu employment itu dibo paribo kinega apuni laga bacha itu thun manu bana dibo paribo manu laga under de thaga tak to kitibi mokan itu kuribole na paribo kile mane mokan freedom na kuna therefore we have to push back the India's regime mokan itia India manu laga rule itu mokan itu hatabo lagi ase sot manu bi itu kam koribo lagi ase mon milibi na mon milise hole kile na paribo mon milise hole to ji hole bi mokan itu to punchibo paribo hole bi itia Nagaland de sabe alak alak jaga de niju laga khushi kurine demand kore inaga thagata to kinaga mokana demand itu mokana ga babana itu punchibo paribo boila naga manu to freedom lobo in itu sovereignty lobo hoigine plebiscite loise mokan sot bi monjor ase freedom itu lobo sovereignty itu lobo hoigine plebiscite korise manu bi bishi murise manu na bikha laga bi bikhai naise moi poila moi laga previous videos kan moi dukan bi bishi koigine ase aru individual story kan bi example logine naga manu inaga dut paise hoigine moi dukan bi bishi koigine ase idur viewers kan apuni kan itu kan bi ebar review kurigina sabi naga manu kiman du paise itu laga example moi duta tinta personal laga logina koigina ase ije naga manu kan poila manu muri dia poila moi laga grandfathers kan muria itu ki nimide morise ebar itu kan study kori sabina apuni kan itu study kori saise hole ji hole bi itu jani jabo takan ki nimide apuni nimide kan kori dise apuni itia takan nishina kan kori dibo paribo na paribo kitibi itia laga situation te takan nishina face korise hole so bi surrender hobo itia laga situation te hole bi poila mokalanga grandmothers kan apuni ke freedom kori dibole moi ke freedom kori dibole takan laga khau itu ekun morom na korigine takan itu sacrifice kori dise takan life itu ekun morom na korine digine ase apuni takan laga piche khara na koribo etia naga manu kan ebar babi sabina naga manu sot bi Christian ase Jesus to makan nimte morise hoigine sot bi ta laga kotha itu lobo hoigine jaise sot bi itu bishas kore itu nishina poila naga manu laga baba kan takan sob sacrifice kori dise apuni kan taike bishas kore na kore takan laga bimar takan laga dub itu kan apuni kan bishas kore na kore itu bi ebar tik babi sabi apuni judi takan laga dub itu jani kine itu to na hoba lage apuni itu babi se hole apuni ajibra apuni ki kam koribo lagi ase future nimite itu suru koribo lagi ase where there is no vision people shall perish itu to tik bara likhi kine ase manu future nimite vision ekko na thaka jaga de manu itu harai jabo inega koine ase itu nimite naga manu itia bishi manu bi future laga ekko na bhabi kine itia laga present moi bal bara thakile hoi jabo moi laga bacha kan itu kan to kam nai itu laga hisab te bishi kam kori kine ase hole bi itu to na hoy apuni hossa bara bi
আপুনি লগা বাচ্চা এইটো ধন মানুহ কৰি দিবলৈ মন এটা এডুকেটেড মানুহ কাম কৰিব পৰা লগা মানুহ কৰি দিবলৈ মন হইলে আপুনি এতিয়া নাগা মানুহ লগা ফ্ৰীডম এইটো লগতে কাম কৰিব লাগি আছে নাগা মানুহ ফ্ৰীডম পাইছে হলে কি মগান লাগি আছে এইটো কাম সব আস্তে আস্তে হৈ যাব নাগা মানুহ ছোটম একটা স্টেট আছে ছোটম নেশন আছে সব জায়গাতে বি মকান কাম কৰিব পাৰে লাগা এইটো আহি যাব এটি নিমিত্তে মই এতিয়া নাগা মানুহৰ লগতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম মলে মন থাকা আপুনি কোন ফিউচাৰ নিমিত্তে আপুনি লগা বাচ্চা খান নিমিত্তে ভাবি আছে হলে আপুনি এতিয়া পইলা নাগা মানুহ চেক্ৰিফাইচ কৰি দিয়া এইটো মানুহ খান লগতে খাৰা কৰি নে হাৱাজ উঠাই দিব লাগি আছে হয় না মই এইটো নাগা মানুহৰ লগতে একটা ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে লাষ্ট মই কৈ কিনে যাই থাকা নিচিনা don't forget to speak your native language এইটো একদম ইম্পৰ্টেণ্ট আছে হয় কিনে মই এইটো কৈ দিয়া আছে thank you all god bless Nagaland